দেখ ভাই, কথাকে যদি বুঝবাকে গলে এই টুকেল লোকর লাইফটা বল ভলিয়া কেনতা বলে দেখ, যেতেবেলে গোটে টুকেল ভিয়া নেই থাকে সেতেবেলে হি যাইথিসি সে ফুটবল। কেনতা বলে দেখ, ফিল্ডনে গোটে ফুটবলকে 22টা পিলা নড় দৌথিসন, আর এই টুকেল জীবনে গোটে টুকেলকে কেতে কেতে পিলা নজর রখিথিসন। সে টুকেল যেতেবেলে ভিয়া আসি সে পাল্টি যাইছি গোটে ক্রিকেট টেনিস বল। কেনতা বলে দেখ, গোটে লোক ফিল্ডিং কলে 10টা পিলা তালি মারসন, ভিয়া গোটে লোক হেসি কিন্তু বোঝা সালে সবু লোক নাচসন। ভিয়া আহিকর কিছু বর্ষ গলা পরে টুকেল পাল্টি যাইছি গোটে ভলিবল। মা ঘরে भी शांति ने रही नहीं पारे कि ससुर घरे भी शांति ने रही नहीं पारे। इे 2-4 पद हुरसन और सियाड़े तार बुआ घर भी 2-4 पद हुरसन। भली ने जनता मझीने नेट थीसी और इे गोटे दल मारसन सियाड़े गोटे दल मारसन। बल केने भी शांति ने रही नहीं पारे। इ दले थिबा नले से दले थिबा, से दलर लोग मारले इ दल के भागी आबा, इ दलर लोग मारले से दल के भागी आबा। टुकेल भी इे ससुर घरे हुरले माँ घर के पलाबा और माँ घरे हुरले ससुर घर के पले आबा। और से टुकेल जदि केन पिलार संगे पलैचे बोले से टुकेल हिजिबा इलेक्ट्रिक बल होल्डर ने लगी थिबा और जेने के नेले सेने के जीवा। पिला हुरले भी से पिला संगे थिबा और से पिला पिटले भी से पिला संगे थिबा। तार माँ घर के केबे भी नहीं आसी पारे। जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आपण मान के मोरी छोटिया कथाटा भल लगी वीडियो के लाइक करन, शेयर करन, कमेंट करन। धन्यवाद। नमस्कार।